Okay, game to of the main event between Team Mandawi and Team Cebu City. Team Mandawi is defeated by Team Cebu City in game 1. Ini game 2 na. 2-0. Okay niya atong double bakbakan diriya sa team yung skirt sponsored nila ni Boss team yung Boss Kingyo, Boss Ri Bailusis o ni Boss GM o na atong mga sponsor under Kingyo promotion. 2-0 atong score pabor sa Team Mandawi. Game 2 of the main event. Sold out ticket karon diriya sa team yung skirt. La! Nasagang pang Rigi oh. 2-0. 2-0. Jampak ang atong korte dire sa team yung skirt. Servisyo Jumil Ducante. Apon. Tira ni Santoy oh. Ganda ng mga plastada ni Santoy Labra. Wala. Kamang na sapon. Rigi, overhead. Wah, nakigubat si Jubert. Out ball. Ilang, nagkuha naman sa lain ko. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para uno. Si Antoy overhead. Pasok lo ningning. 2-1 na, 2-1. Ini para igualis. Ayay, Rigi. Bang! Ispaikan sila si Antoy. 2 igualis na, 2 igualis. Dos igualis kini para Tris. Gikuso-kuso ang Team Mandawi sa opinsa sa Team Cebu City. Overhead. Nako. Walang nagawa si Hapon. 3-2. 3-2. 3-2, 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Apon. Out ball. 4-2. Kini para 5. Jubil. Apon. Answer by Jubert. Lah, kilaras na. Bunda kang Jubil. Inside. Side out. Bola sa Team Mandawi. Para intense ball game ta diri mga boards ha. Diri sa Team Yung Skirt. Bakbakan to the max. Servisyo Hapon. Jubil. Jubilan Hapon. Wow! Ang galing. 3-4. Servisyo Hapon. Lah, kuha pa Rigi. Ay. Hapon. Kalamay sa buhol. May pilits bagol. 3-4. Side out. Bola sa Team Cebu City. Lamang ang Team Cebu City ng 1 puntos. Kini para 5. Ala kaniya. Para nagirupla. Jumil Ducante. Pasadas na sa. Bang! Loaded shot. Rigi Kaban pasok. Tres cuatro. Oy, pote.
Okay, back to the ball game. Atong score, 3-4. The Silent Assassin serving para Igualis. Okay, back to the ball game. Reggie overhead. Out ball. 3-4 in favor of Team Cebu City. Game 2 of the main event. Apon, overhead. Answer by Jobert. Apon, may pusing, may pabuto. Yay, pinutukan sila ni Jason. Jason again. Butas ang depensa sa Team Mandawi. Cinco, 3 na. Santoy serving para 6. Santoy overhead attack. Inside the box. Size 3 in favor of Team Cebu City. Size 3. Servisyo Santoy Labra, the certified class E. Wala gidasok ng Jason. Kipo na Santoy. Giday bang Rigi? My goodness, kuha pa. Good defense yun by Team Mandawi. Out ball. City. 3 na. 4 na puntos ang lamang sa Team Cebu City. Hari sa YouTube. Servisyo Santoy. Santoy again. La. Jason, quick attack. Gistap mula ng Jason. Ay, gibihan ko kason na, gara-gara no labi. 8-3. Gara kayo. Servisyo Santoy. Last 4 na ang Team Cebu City. Reggie, defending Team Mandawi. Tawasunigol, milupad na. Reggie, the Silent Assassin. Out ball. Si Hapon. Outside the box. Unsa to? Noibi. 3. Kini para Gis. Jomelo Kante. Ay, tuara. Gibalikan. Nice move, brilliant move coming from Hapon, the pride of Dalagit. Noibi 3 in favor of Team Cebu City. La, kaniya pang YouTube itong tirahan Jason, no? Santoy, wala, gikusok-kuso na. Wala, impasta ng utang. Bili-bili mo ba asa ha? Noibi 3. Kini para Gis, servisyo Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Unaan nyo kay Santoy. Answer by Rigi. Apon. Out of the box. Noibi 3. Mandawi's ball, servisyo Hapon. Hapon again. Out ball. Three size. Santoy, may haplas. Kipo na Jason, saggang ni Jubel. Ay, kaniya, ninduta pagkatira. Ay, perfect shot. Ang galing. Ora gibutang oy. Ora gibutang yun. Ay bolay. Kapoy niya. Okay, back to the ball game. G3, last 2 na Team Cebu City. Servisyo Santoy. Tuapon. Lah, Rigi. Wow, ang galing. Chris Gis, side out bola sa Team Mandawi. Servisyo the Silent Assassin para 4. Netbag. Hoy.
Servicio Santoy para 11. Reggie overhead. Away from home. Score 11. Last ball na para Tudax. Hinay nagkot. Kaya doon na sa terminal. Hala, awas ang Kiran Jobert. Ikaw, higayon? Way mahaya ya? Corner pocket ni Jobert Marcinas. Sumubra. Big toss ni Hapon. Is good. Score 4-11. Kini para 5. Jobel natawa sunigol. Sky Haing pasok na naman. Score 5-11 na. Para gilap-gilap ka Na. ba? Labot na, Jess. Ako ka, James ba? Ako to din. Okay, back to the ball game. 5-11. Servisyo Jobel. Masyon sila. Hapon. To Jobert. Wow. Hapon, defending team ang daw eh. Wala na. Gikusok-kuso na. Signal number 3 na. Ang team Cebu City. Drawing. Giday-banday bang Jubel. Wadam. Wa madutli. Ay. Nahambag si Jubel Ducante. Dali ah. Grabe. Pati pa namin kason. Kaya man doon. On si 5. Ihag na ko kanila kanila. Kaya liog. Ay na, wag na. Ito. For the win. Out ah. Lawa. Daog na. Tudax ang team Mandawi. Congrats Jobert, Siantoy, and Jason. Sila atong champion diri sa atong pagbakan diri sa team yung score diri sa Lagtang Talisay City.